Karibu. سيد الأولين والآخرين محمد المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أول الأولين آمين. يا آخر الآخرين يا ذا القوة المتين ويا رحم المساكين ويا أرحم الراحمين وهذا الجلال والإكرام صلى الله على سيدنا السلام عليكم. وعليكم السلام. وزيرنا نبغى فراحة نراها أو كا جيهون روا كتتولى وكرجالي شاي تسوي بريزيدا وهار وكما كان ديدا مرارو ديفوتي مزيما برا حماد حسن وني بريزيدا مهون روا يتبرنا سكوالو لينو جيرمونت نيسيني غوفرنما حماد يهانسي أبو تكلم مبينيها وهركيف شا انزوها تمويرا دوجبولا المجليو. السلام عليكم. Wezi watukufu wa Komoro, wezi wazee wa mila, wezi maulama wa dini, wezi mashababi wa leo na maud. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Riparana wanu ile chama la Ersesons au jari Ferashian uraundu hanize voti ra shinda razifanya amma shani misawanu ndo humbo sheleani marahaba haukavanu mwanadamu kahapa roho hanu yekatuhuja nesha mashinu rimparani mja abongerse wanihimisa vanu wamnambia ni mwambie nukazenja mamaziranda leo zinumzipata Mungu baraha huo ndo mwenza zili amma mrujo kauribulia lebunjilio lin de makam raisi wa hatu ijundu uone hilo nazorabia shamesha hangu ndo humbo shelani marhaba. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Waziri chilia mzee wa hatu mzee mwera haribulia lebunjilio awa sainu garjo para makam rais mwana nyasi jundu uonde ujorinika eza dunga yabo ijundu uonde vice president hili namba heshimanga uwa sainu ndo mushilia leo ndo handani ranziani kwa place yenu ya regao parole gatsao mwana nyasi jundu bawo tena wende akaoredi sasa vote au kandi aka vice president wende akadi sasa vote c'est jundu. السلام عليكم. وعليكم السلام. Andalinga mwisho marhaba usile shama la RC ni doma ni kaundu na kana nikora ngule 25 février rafanya msafara Komor wananyaswa wa Swidi raja la wase gouvernement rahaja rakavuti president wa Nimen yo wajibu leoni meriboshe marhaba no tukufu hanyu ukaya dhomanati nyangu zimbana rafanya zote njashi Shamiezi mwana jedie ikera lalo risendo kama Mwenyezi Mungu abenza ingabo amrubazambo karongo watungana kuzo haha ingabo andade marhaba na ushukuria ya baba ngamreje mwana marumli ya pare mjo kaunja presidente gouvernement. Salamu alaykum. Efrarlo ndo kaya basa inu kwesi mesendo handani hasonti pia tutoka utuwa ya gouvernement ya ne president wa hatu Ahmada ngaronga Mwenyezi Mungu kanga ijori chiviza sonti pia mukahaina yarengwa ni kwa hazi yabo ngejoka ya hazi ya herenge he akili hezevu hayelimu yendebio hata hazi wao we gazi janti pia wajibiwa kwa kweli hazi ya haisia za kweli abo gato para kwezi mwana mshwa hatu ndumsha hatu ende secrétaire général yarengwa ni Ahmada uwo ndio joka rinkedisti. بسم الله سكرتير جنرال وهاتويس. Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Je vais parler en français et je vais vous présenter la cellule de travail de l'URC qui est basée ici à Marseille. Donc tout d'abord, M. Amada Foshoa qui est de Fumbouni, qui est le président du parti. Ensuite, M. Chamas, qui est de Nyumadzaha Bambao, qui est vice-président chargé des affaires étrangères. Monsieur Idjundu, qui est de Saint-Dani, Bankou, président d'honneur chargé de la notabilité et la culture.
Monsieur Ismail Saïd, qui est de Fumbuni, trésorier et chargé de la finance. Monsieur Nazir Youssouf, qui est trésorier adjoint et qui est de Bundadjou Bambao. Mademoiselle Latufa Madi, moi-même, qui est de Ozion secrétaire général. Monsieur Alim Jassiri, qui est de Fumbuni, secrétaire adjoint. Madame Kamaria Hamidou, qui est de Kourani Yassima, chargée du service juridique. Madame Ridwan Jamil, qui est d'Anjouan, Mironsi, adjoint au service juridique chargé du recrutement et de la communauté anjouanaise. Monsieur Dini Ali, qui est de Fumbuni, conseiller politique, chargé des missions. Monsieur Ahmed Ali, qui est de Chindini, conseiller politique. Monsieur Shea Amada, qui est de Mbeni, médiateur chargé des relations humaines. Monsieur Copin, qui est de Nyumami Lima, médiateur adjoint chargé des relations humaines. Monsieur Mohamed Amada, qui est de Tchelezini, chargé des affaires administratives. Monsieur Rodin, qui est d'Ikoni Djabal, adjoint aux affaires administratives, chargé des associations diverses. Monsieur Kadhafi, qui est de Fumbuni, chargé des réseaux sociaux. Mohamed Ali, qui est d'Ikoni Djabal, adjoint des réseaux sociaux également. Monsieur député Matouari, qui est de Dounyani Boundé, porte-parole adjoint et chargé de l'animation. Monsieur Saïd Shakira Fumbuni, porte-parole chargé de la notabilité. Monsieur Rumli Iboura, qui est de Fumbuni, chargé de la communication. Monsieur Narsourdine Amardine, qui est de Ouziyo Mitsamihouli, adjoint au service de la communication. Monsieur Mouera, qui est de Nyungu, chargé du recrutement dans la région de Hamahame. Monsieur Giscard Mouadja Hamahame, adjoint au recrutement dans la région de Hamahame. Monsieur Papa Kadhafi Wela Mitsamihouli, chargé du recrutement dans la région de Mitsamihouli. Monsieur Mze, qui est de Chomoni, chargé du recrutement dans la région de Ouachili. Monsieur Amadam Saadie, qui est de Ndidze, chargé du recrutement dans la région de Doumani. Monsieur Abdallah Général, qui est de Mde, Bambao. Il est chargé du recrutement dans la région de Bambao. Monsieur Mohamed Ibrahima, qui est de Mbweni, Bambao, adjoint au recrutement dans la région de Bambao également. Monsieur Djouamze, qui est de Zahadjou Hambou, excusez-moi, chargé du recrutement dans la région de Hambou. Monsieur Ali Wali, qui est de Zahadjou Hambou également, adjoint du recrutement dans la région de Hambou. Monsieur Sheha Adam, qui est de Nyambeni, chargé du recrutement dans la région de Pimba. Monsieur Sene Nyumami Lima, adjoint du recrutement dans la région de Pimba également. Monsieur Mloloa Zahadjou Badjini, chargé du recrutement dans la région de Itsahidi. Monsieur Daoud, qui est de Domoni, chargé du recrutement dans la région de Nwengwe. Monsieur Ibrahim, qui est de Tsinimouachongo, adjoint au recrutement dans la région de Ngwewe. Monsieur Swalihi, qui est de Pidjani Badjini, chargé du recrutement dans la région de Domba. Monsieur Alim Chami Hatsinzi, chargé du recrutement de la jeunesse de Mbwankou. Monsieur Abdou Madi, qui est de Bangwa, conseiller chargé de la jeunesse. Monsieur Maoulida Hamada, qui est de Vumvuni Bambao, chargé du recrutement de la jeunesse dans la région de Bambao. Monsieur Maoulida Madi, qui est d'Ikoni Djabal, adjoint du recrutement de la jeunesse de Bambao et chargé de la sécurité. Monsieur Djombo, chargé du recrutement de la jeunesse dans la région de Ngwewe, c'est de Nsinimouachongo.
Monsieur Choumaheri, qui est de Nkourani Yassima, adjoint au recrutement de la jeunesse dans la région de Ngwewe. Monsieur Mohamed Mouadjou et Ibrahima Mladjao, chargés du recrutement de la jeunesse dans la région de Ndoba. Monsieur Mbanjema, qui est de Pinjani, adjoint du recrutement dans la jeunesse dans le Domba. Monsieur Toba, chargé du recrutement dans la jeunesse de Itzahidi. Monsieur Kifia, adjoint au recrutement de la jeunesse dans le Itzahidi. Madame Siligome, qui est de Fumbuni, chargée du recrutement des femmes. Madame Mbariki Abdou, qui est de Pidjani, adjoint au recrutement des femmes. Madame Abida Pidjani, porte-parole des femmes. Madame Mouzda Ouziomitamihouli, porte-parole adjointe des femmes. Madame Abdillah Sumboussa, médiatrice des femmes. Monsieur Saïd, qui est de Kouamitamihouli, chargé adjoint de la culture. Monsieur Abdoumze et Mwana Hadidja, qui sont de Djoézi, chargés du recrutement de la jeunesse dans la région de Hambou. Monsieur Ahmed Ali, qui est de Mlali, chargé des missions auprès de la jeunesse. Monsieur Saïd Kati, qui est de Fumbuni, chargé des Anatani. Monsieur Ali Amadi Zahadjou Itsandra, chargé du recrutement dans la région d'Itsandra. Monsieur Mohamed Saïd Hadji, qui est de Vandadjou Itsandra, adjoint au recrutement de la jeunesse dans la région d'Itsandra. Monsieur Moussa Bouanaheri, qui est de Maweni Itsandra, adjoint au recrutement de la jeunesse de Itsandra. Monsieur Moussa Bouanaheri, je l'ai déjà dit, excusez-moi. Monsieur Ali Hamidou, qui est de Vandadjou Itsandra, chargé du recrutement de la jeunesse dans la région de Itsandra. Monsieur Shamsoudine Kourani Yamkanga, chargé du recrutement de la jeunesse dans la région de Pimba. Monsieur Djambe, qui est de Nyumamilima, qui est adjoint du recrutement de la jeunesse de Pimba. Monsieur Ahmada, qui est de Zahadjou Itsandra. Fundi Ibada, qui est de Nyumamilima Mbadini. Et Fundi Saïd Swalihi Salimani Itsandra, chargé des Maoulama. Monsieur Petali, qui est de Chomoni, chargé du recrutement de la jeunesse dans les régions de Wachili. Mwenje Issa, qui est de Kourani Wachili, adjoint du recrutement de la jeunesse dans le Wachili. Messieurs Saïd Mahamoud Ibourwa Mlemengu et Tanloumi et Mze Atoumani sont conseil des sages. Monsieur Ahmed Ali, qui est de Madjaweni, excusez-moi, Mwankou, chargé des contacts avec les autres partis politiques. Monsieur Ahmed Youssouf, qui est de Mwanzanza, adjoint des contacts avec les autres partis politiques également. Monsieur Madi Saïd Mlali, chef de la sécurité. Monsieur Jésus Inan, chargé des missions de Pimba. Monsieur Zaïdou Madi Inan également, chargé adjoint des missions du Pimba. Monsieur Abdourazak Chouanibou, qui est de Fumbuni, porte-parole auprès de la jeunesse de Mbadini. Madame Marie Ismail Zahadjou Bandjini, porte-parole adjoint auprès de la jeunesse de Badini. Voici pour les membres de la cellule de travail de l'URC à Marseille. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Abo marhaba menji ngamfikiri kaya president hafanyeza ufanyoti pia manheni hapa imasiwa yomani ende madavu yonti pia henga zija haina mahala hafanya rege mungu abonge haina mdiani kwa jibandu ajupe ende hazi ayo responsibility hai ya jia ifanye na uobatse ndoka kamdu kajavungulwa abatuka katwa hepati shayabu haina parti politiki hoti wao wote hati wao hadani baje bashaje wao ambusika baje bashaje wao ambuso musizoniho au hariniyo gatenda tena
president wa yende ashazi wandu yatomira mndu kufanya zindu akatufanya zindu mto sha aina vubulo abo iyo ndi haze hae ni aidende mbira zindu abasainu yafanye niza kufanya zonti pia ne parti hatu yende usoni ngari mtao ni utsamate naye mwana hatu ngatuifa ikai tsokaya ngabo miji ivumbwa nayi cyoti ubenzaye manaba sainu ndi atsoka ndi kwa disney no hata sisi razalo koboreshiho yo tinyango mdutso vumwe miji yo ndi ndo abogenda mumsami kaitsoka babiri mnaito ndo mtite abo rekano haruma umji rekano haruma imadzina abasainu kwezi ngatopara makamra isha de wavili aba basainu ngatopara mananyasi wonde president vice president mananyasi mfundisha basi bwesenge na babia jurambia hata tu wasili rekonde president wae yabungare ndo na upenya kwezi. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Salatu wassalamu ala Rasulillahi Muhammadil Amin. Amma ba'd. Kwezi waziwatu wa mila, kwezi watazatu, wanama mashababi wa ume na washe. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Kwezi ngasino tukufu nwalelo warihunda Mwenyezi Mungu jaalia urihunde manani ontipenda sinanyi insha Allah nando hunda utukufu utungulwa harumahazi amanda zinu sonyangu sauka haina mzima harumasi ngedhomana haina ndongo yontipia tukao yontipia Mtume sallallahu alaihi wasallam arongoa amba ukaya kullukum mas'ulun an ra'ayati haina mzima harumanyi ngujuzisiwa harumutu ndikayao yani kiwao ya ufanya maana harumai hadithi ya hiyo mwadoni amba kullukum ra'i nonti pia nyi watundi abole weinu ruwalu harume biro yinu ruwatu harume biro yinu shwalu anashama abo sonti pia siwa berlizi wa parti yinu kwezi haizo sonti pia haina mdungu tuko huzisiwe namna ikayondo ya tunda urenga dhamana zo tinyangu kumrutu angaloa wanahia wazayo tinyangu fakadhalika kumrurenga dhamana hamada zinu shaduomba Mwenyezi Mungu dhamana zinu ziwasulisha khair sangojo kale weinu dhamana ya ufanya relation yobonze yotinyangu au mndu watu wajua shangara juzi fanya hawa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yarijali yarnikayo yabitsena marwafiki marnike haziyo zorjoha manukaya courage yazinu ikayao na ndanziani zifanyao ananunga mandazinu Mwenyezi Mungu ajalie president watu wana amada foshoa afanya jitihadi na ndio kenzi atsuju wanadamu wanaonsipia ikayaunga mjoka haina mndu kodhomana ba mimi stahiki manai hazi ngujujua insha Allah wazima nenyeka yao ndatoka niyo ya ubalia umwendeleo wa parti wazi wa hatu ikayao wafungula banu nanu wazaza hatu nane mashababi ikayao wafungula banu kasina uaminifu ukazazi ngo jwende danizo wajozi fanya hamwafikiano mzima wa hatu sonti pia insha Allah naomba Mwenyezi Mungu zinu ikayao ndo lazichanziani baishe president ujukaengeza zinji alimwezu ikayao ndo nzambao shando urenge sabikini limwambieni ukaya yazi zinu wanaba hainu kartunda nsaboni umkartunda ratsabuwe chwana hainu kandura fanya hazi alioze parti zilio bonze banu haini parti jihansi hata wajuka udohenda alumaze voti ya wasa wa jihansi mishinzi kidema na president ya hansi wandu wanu wansi pia ile roheri fanya hazi hamade namna rijo fanya hazi karrenge yezi insha Allah abonga hine mnatozingare hazi ya henro ekangutaho ya jaizingare wakati rujenda arumwezi na singarjo wasuli insha Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Karim deshala mfundi marhaba harambia wale jadi saukaya kullu rai haina mndu ga responsable ya zonozai haina mndu ga responsable haina ndo yafanya wa kullu rai masula na mndu mjuzisiwa za responsibilities ha heli ya zedesa iyo fundi darin kawa sayo kwesi vanhu ronda vanhu abasainu kana na kule mjuma izo sha tijohanzani mwabeni ukaya hasonti pia lilo ba nanu watu vanhu wakiri ukaye president Hamada rimtendeza hasonti pia ngariomba Mwenyezi Mungu yariwasilisha haheri nanu wa mdunga dingoni yabo Mwenyezi Mungu ajalie watu wehe watike kinyume naye shawa mdunge zifikira zikenzima rende usoni Mwenyezi Mungu ajalie wasili insha Allah taala hako tiku narimpare president ya jaji ya
kwezi wazee, kwezi mashababi, kwezi watoto zangu wa hili chama la URC. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nino furaha kwa mwanikezi kwa manazinu mnazibalia rangu 2012 atabaha. Nino furaha kwa mwanikezi kwa manazinu na kaunda na tsa ekipu ya komba bjefanye hazi hata 2016. Mananga mjua kangabo crise politique, ngabo crise économique. E crise politique ngabo mazama mengi atambala mezentananta za emasiwa usonda un Marseille. Abuladhimu haina bavu ritahe wanyanyasi rike wadzima rjowana e crise politikio. Mana vane toma ya Komoro ndasi rulohun. Yeze toma ya wandu arlinda undasi. Yonde maana leo nakafanya shama le ekipu yenu rijerendeze mbwana. Na urande homage wanyanyasi wakabanu watungelesha mama nakana ujogo diwaza jao mana rilio ndao na urande do homage mana wodo watungelesha ama lazima rike wadzima tena rifikiri wadzima ujobalete chama linlo waswili na muombeleani na mtahani haina manyasi utobanu ekakatibani ritudo jabani rovo wavumbua na riendeze mbio za hatu mdasijevana mele jumbalini yavumbwe mdu kadhaa ushama kadhaa zimbio za hatu ndo baleze umzo una tari waswili yonde joka utongesa rivuro wando jabana shekari jabana haina tasiri jari kantibano tudamba ulange jao bukana umunda bungarjo tambaze shama izo ndizo na johanza mde jabana chana javumbwe URC au yabale wando ajamba yinu de projet inde programme rilonio wala izo na johanza mzita. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nikiri kwezi ka wei president ujori roa mananga mushe mirongo ya hayo timile sha mirongo ya maana awenge haina wakati president hanse gouvernement ya hahe izo kazala na president sha izo kazalo hangu juu wanruchwa wa hindoti pia warenge foto likande le foto la equipe ya president fanyao ekanga ijo mkinishia jojo hima bonze abo renge le foto ndende le foto la hatuna president entu ya hanse gouvernement ya hahe kwezi reka ronda place undani ekanga lekeza bonze shanga rega le foto reka president hanza reka kajaza shanga zifanya kwezi nifanye undani hapo abega abgatwa zilizinu zote pia nimeba na zote pia nifanyile foto la fanyile foto la ndele foto la equipe karifanya ile foto la serikali ya bismillah toujours insuffisant même moi hapo kina urenga kina urenga parce que il insuffisant même moi kina de mémoire si vous avez un cadre hiyo kamera ile gara tendege sasa ndio fanya mafoto na kamera wale wa develop Eberamu sanja.
Ele quer, vai!